Okay. All right. So this chapter will be, second chapter will be on survival analysis. The third chapter will be longitudinal data analysis for Gaussian data. Under this chapter, we'll see longitudinal data structure, and we'll see some examples of longitudinal data, exploratory data analysis like individual profile, average profile, correlation matrix. Then we'll see linear mixed effect model. That includes fixed effect model and random effect model. And finally, we will conclude this chapter by talking about some model comparisons, like likelihood and AKK information criteria, and Bayesian information criteria. The fourth chapter is longitudinal data analysis for non-Gaussian data. Again, we'll start with some data structure and examples. Then model for correlated data like generalized estimating equation, generalized linear mixed effect model, model comparison, and finally we'll see concepts of intra-class correlation that includes interpretation as well. The fifth chapter is nonparametric methods. This will be focusing on Wilcoxon rank sum test, signed rank sum test, Mann-Whitney test, and Kruskal-Wallis test. And these are the very common tests in non-parametric statistics, which are most frequently used in like biomedical sciences, in clinical research, and also in social sciences as well. Where there is a small sample size, I think non-parametric statistics are better than the parametric models. The last one is time series analysis. Normally, we are not going to go to the detail of this chapter because time series analysis is similar with that of longitudinal data analysis. So as you can see, the name longitudinal means data collected over time. Time series means data collected over time. So the difference is the number of subjects that we included in both longitudinal and time series. So I will give you a highlight on goals of time series analysis, components of time series analysis, and autoregressive integrated moving average model, and finally forecasting. This concept will be described in the last chapter. So these are some of the references that you can get access. Some of the books are available with me, so I will share the books in hard copy, sorry, in soft copy, in PDF. But I don't have the hard copies. The teaching method will be, we have as usual lecture, task, exercise, we have assignment and demonstration. And evaluation will be participation 5%, tasks or like the small exercise 15%, assignment, project, and final exam will be out of 45. I think this will be accordingly. We'll discuss about this is my proposal. I think I taught this course at Arbaminch just a couple of weeks ago. So I used this evaluation criteria for students in epidemiology at Arbaminch University. So that's why I use this one. Okay. So the chapters that will be dealt with, like chapter 1, introduction, and then we'll have basic models, survival analysis, then advanced models like longitudinal analysis for continuous data, longitudinal analysis for categorical data. Then parametric methods and time series analysis. Now I'm going to start the introduction chapter, but before that, I want to hear from you if there is any question, suggestion, comment, or complaint, anything. So I make the floor open for discussion now. By the way, እጃችሁን ማውጣት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ራይዝ ዩር ሃንድ የሚላለና እጃችሁን ብታወጡ ሰጣችኋለሁ እድሉንና So if there is any question, comment, suggestion, you are welcome. Hello, Lamma. Are you around, Lamma? Lamma? Okay. Unmute. ምናልባት ካለ unmute አድርግና. He's not around, Professor.
All right, Ramadan. So, Ramadan, are you in the class? Yes, I'm in the class. So, is there any question? Anyone No. wants to speak? We are flowing the class smoothly and there is no complaint. We are comfortable with the class. All right, okay, good. So, by the way, do you have an exposure on Stata exposure alachu? Of course. A little bit. We had an exposure. We have learning with the first portion of the First Biostat part. class. Okay, so I will Yes. I will make I will give you some highlights on Stata so that it will be clear. I think when we go for modeling, it will not be confusing. So that I will introduce you some highlights about Stata in addition to the introduction. As I said earlier, so any complaint, any question, you can interrupt me at any time. If there is any question or if you want kind of break, then you can interrupt me. So let me start the first chapter. So as I said earlier, well, it's all about research. It's all about generating evidence from data. So when we talk about biostatistics, it's entirely related to data. When we talk about data, it's entirely related to research. So it's good to start from definition of research. So when we define research here, research is defined as a systematic collection, organization, analysis, and interpretation of data for the purpose of answering a question, solving a problem, or adding a body of knowledge. So for your information, we conduct research for three purposes. Either there is a question, you have a question to get, there is a research question which requires answer. So sometimes we may have a research question where there is a need of answer, where we need to get answer. So using research, we can get answer for a question. The second one is we conduct research when there is a problem. When there is a problem, then that problem will be our reason to conduct research. So by using research, we can get solution for a problem. The third one is adding body of knowledge, which means if there is knowledge gap, የእውቀት ጋፕ ካለ Ramadan. Professor. Okay, so in the middle of my talk, can I speak in Amharic as well, or is there anyone who can't hear Amharic? I hope all of us can hear Amharic and it is fine. All right, okay, so if that's okay, so sometimes I explain in English and then for me to make sure that I transfer the knowledge correctly, I might repeat the same concept in Amharic. Unfortunately, for now, I couldn't speak Oromifa or might be Harari or and so on. For the time being, I will start. Next time I will learn Oromifa or any other additional language, and then I will speak with that language. All right? Is that okay? It's okay. All right. Okay. Thank you. Now, I was talking about the definition of research, and then I was discussing about the reasons why we conduct research. ስለዚህ ምርምር በሶስት ምክንያት እንሰራለን ያልኳችሁ፣ አንደኛው ጥያቄ ይኖራል፣ ያልተመለሰ ጥያቄ ይኖራል። ለምሳሌ the prevalence of COVID in Harare might not be known. We don't know the prevalence of COVID. That's the question which needs answer. So by taking a sample of residents of Harare, you can test and then you can determine the prevalence. Then it means at the end of the day, you got answer for the question. The second one is problem. There might be problem, right? At Harare, you might identify serious problem related to, for instance, በነበርኩበት ባየሁት ጊዜ አሁን lots of problems might be existing there. So you can just simply identify one.
So health-related problems. When I say problem, health-related problems. So accessibility of a certain facility, or accessibility or availability of a certain procedure. This is a problem. Or you might be, I think, saying like at Harar, I observed some of the residents are a little bit overweight. ለምሳሌ overweight የሆኑ ሰዎችን አይቻለሁ ልላችሁ ይችላል። ብዙ ሰው ጎዳና ላይ ወክ ሳደርግ ብዙ ሰው overweight ወይም ደግሞ ከመጠን ያለፈ ክብደት አይቻለሁ ልላችሁ ይችላል። So it means obesity is a problem among residents of Harar ልል ይችላለሁ። So now the question is, there is a problem. The problem is obesity. So how can we solve this problem? Because we know that obesity might lead to chronic diseases like hypertension, diabetics, or any other related non-communicable diseases. So we know the problem, but we don't know the solution. Hence, by conducting research, we may generate or we may get solution for a problem. The solution might be like creating awareness or mass mobilization, exercise, mass sports. አዲስ አበባ ታስታውሱ ከሆነ የሆነ ስትሬቶችን እየዘጉ እሑድ በሆነ ጊዜ ላይ በየወሩ ነው በምናምን እሑድ ሁሉም ሰው ይሮጣል። So that's the intervention, that's the solution. So the second one is we conduct research to get solution for a problem. Last one, adding body of knowledge. እውቀት ለምሳሌ ታስታውሱ ከሆነ 2 ዓመት ወይም 1 ዓመት በፊት ኮቪድ ሲከሰት ለኮቪድ መድኃኒት አልነበረም። Globally there was no treatment for COVID, which means there is knowledge gap. የእውቀት ጋፕ ነበር ማለት ነው። The existing knowledge across the globe didn't fill the gap that we face when COVID pandemic was, I think, first identified in China. It goes to Europe and then comes to Africa and then Asia, all over Asia, America, everywhere globally. So there is no single country which can come up with the solution. No, among the 200 something countries, there was no single country with the solution, with the drug, with the treatment. So that means there was knowledge gap. የእውቀት ጋፕ ነበረ ማለት ነው። So in this case again we conduct research. There has been a lot of research. ታስታውሱ ከሆነ እና አሜሪካ እና ካናዳ እና ቻይና የተለያዩ ምርምሮችን በመስራት አንዳንዶቹ ክትባት አገኘናሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ possible non-pharmaceutical intervention like face mask, mask utilization, physical distancing, and so on. Even restriction of travel restriction, close up of schools. These were interventions. So ሶስቱ ያ ማለት እውቀቱ አልነበረንም ማለት ነው፣ መድኃኒቱ አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ መድኃኒቱ ወይም የእውቀት ጋፕ ሲሆን ሪሰርች እንሰራለን። እነዚያውም ቤዚክ በጣም ሃይ ስታንዳርድ ኤክስፔንሲቭ የሚባለው የመጨረሻው አይነት ጥናት ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ምክንያቱም ክሊኒካል ትሪያል ምናምን ያስፈልጉታልና። እንደኛ አይነት ሀገር ላለ እንደኛ አይነት ድሃ ሀገር ግን የመጀመሪያዎች ሁለቱ ናቸው። ያልተመለሰ ብዙ ጥያቄ አለ፣ በጣም ብዙ ችግር አለብን። ስለዚህ በአብዛኛው የምንሰራቸው ሪሰርቾች ያልተመለሰ ጥያቄ ለመመለስ የችግር መፍትሄ ለመፈለግ ነው። እነዚህኛው ቤዚክ የታችኛው ኒውሌጅ ጋፕ ሲኖር የሚሰራው ሪሰርች ሀብታሞቹ ሀገሮች ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ ታስታውሳላችሁ አሁን ስንቶቻችሁ ተከትባችኋል? ቁጠርልኝማ። ረማዳን እጅ አውጡ በል። የተከተበ ሰው ቁጠር። ለኮቪድ የተከተበ እስቲ ቁጠርልኝ። አንተን ጨምሮ ማለት ነው። እኔ አልተከተብኩም። እሺ የተከተበ ስንት ሰው አለ? In a class of 6 students, none is vaccinated. No vaccinated. Yeah. Yeah. You see? So it means there is a problem again. I identified a problem, another problem. Awareness. So that I think this is a research question. So now we can conduct why students are not vaccinated የሚል ሪሰርች አሁን መስራት እንችላለን ማለት ነው።
So you see, it's kind of solving a problem. ችግሩ ማለት አዌርነስ ችግር አለ። መንግስት አሁን በጣም ይለፈልፋል። የምታስታውሱ ከሆነ አሁን ፋታሊቲ ሬቱ በጣም እንደ ኤፒዲሞሎጂ ትራክ ተማሪዎች አሁን ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ይመለከታቸዋልና ያው ታውቃላችሁ ቫክሲኔሽን ኢዝ ኦል አባውት ኤፒዲሞሎጂ ጋር ኢንታይርሊ ሪሌትድ ነው። ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ደግሞ ታውቁታላችሁ። እና አሁን እንግዲህ አንድ ኤፒዲሞሎጂስት አልተከተበም ማለት እንዴት ማህበረሰቡ ሊከተብ ይችላል? ይሄ ነው ችግር እኮ መንግስት ከስሯል ማለት ነው። ኦኬ just kidding ጥሩ ምሳሌ ስለሆነ ነው። እኔው ችግሩ ምንድነው ብለን ብናጠናው የአዌርነስ አቲቲዩድ ችግር አለ። እንደምታውቁት አንደኛ በኤፒዲሞሎጂ ሳብጀክትም እንደምታስታውሱት ቫክሲኔሽን ረጅም ፕሮሰስ ይፈልጋል ጥናቱ ማለት ነው። ሶ ለኮቪድ ግን ጊዜ ስላልነበረ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው እንትን ያሉትና እስካሁን ድረስ የዲዚዝ ካራክተሪስቲክሱ በደንብ አልታወቀም እንደምታውቁት። እና ብዙ አይነት ሀገሮች የተለያየ ቫክሲኔሽን ነው ያመጡት። አንዴ ቻይና ትረዳናለች። በባለፈው አስትራዜኒካ ከህንድ ነው መሰለኝ የመጣው አይደል? ረመዳን አው ከህንድ ነው እንደዛ መሰለኝ። ከህንድ ይመስለኛል። አሁን ደግሞ ጆንሰን ደግሞ ከአሜሪካ ልካልናለች። ስለዚህ ሰው ይችን አሜሪካ ተጠራጥሯታልና እንዴ ማን ያምናታል ሌላ ነገር ቢወጉንስ እያለ ነው መሰል ሰው እንትን የሚጠራጠረው ማለት ነው። ኤኒዌይስ ቻይና ደግሞ በባለፈው የሆነ ካይንድ ኦፍ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ቫክሲኔሽን ልካለች የሚል አይቻለው ሚዲያ ላይ። አይ ቲንክ ዩኬ ነው እንደ አስትራዜኒካ I don't know. I'm not sure. So you know anyways. So well, in general, the ultimate objective of research is to generate valid evidence for program planning, policy making, intervention, evaluation. We can also evaluate by generating information generate በማድረግ የአንድን intervention effectiveness evaluate ማድረግ እንችላለን. And decision making, we can make also decisions based on the evidence. Generally እናደርጋለን ማለት ነው። So for your information ለምሳሌ በባለፈው ያነበብኩት ወይም ሶሪ የሰማሁት አስትራዜኒካ ሆስፒታላይዜሽንን among severe cases ማለት ነው among severe cases hospitalizationን almost 100% avoid ያደርጋል የሚል አይቻለው። the other one is ጆንሰን ደግሞ about 86%ን severe case የሆኑትን ላይ hospitalizationን እንደሚቀንስ የሚል ነገር ኤቪደንስ አይቻለሁ። So you have to read about this. እንደዚህ በማለት በማሳየት ለዲሲሽን ሜኪንግ የትኛውን እንጠቀም ለሚለው ይረዳናል ማለት ነው። This slide I included this slide for you to choose which model is appropriate for you to choose the models. I was reviewing literature statistical methods used in public health literature and implications for training of public health professionals ይላል። ይሄ ፔፐር ፐብሊሽድ የሆነ ነው በጁላይ ታዩታላችሁ። እነዚህ ናቸው አውተሮቹና የዚህ ጥናት ዓላማው ምንድነው? ምን አይነት statistical ሞዴሎች ናቸው ጤና ላይ የምንጠቀማቸው ለማለት ነው። So what are the most commonly used model statistical model in health fields among health professionals? እና የዚህ ጥናት ምንድነው የሚለው አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር statistical models independent variable ለምሳሌ analysis of variance 9.7 ወይም 10% analysis of variance ይጠቀማሉ። linear regression ደግሞ 19%። አብዛኛው ሰው logistic regression ነው የሚጠቀም 38%። then Poisson regression ወደ 7% ይጠቀማሉ። Cox proportional hazard model ወደ 15%። linear regression ይሄን ይጠቀማሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ዲፔንዳንት አሁን ኮሪሌትድ ዴታ ሲሆን ደግሞ አሁን እኛ ጋር ዲስከስ የምናደርገው ላይክ ጀነራላይዝድ ሊኒየር ሚክስድ ሞዴል ወደ 7%፣ ጀነራላይዝድ ሊኒየር ሚክስድ ኢፌክት ሞዴል ደግሞ ወደ 10%፣ ጂኢኢ ደግሞ ጂኢኢ 7%። ከዛ በኋላ ያሉት ኮምፕሌክስ የሆኑ ሞዴሎች ሚክስቸር ሞዴል፣ ስትራክቸራል ኢኩዌሽን ሞዴሊንግ፣ ላተንት ክላስ ሞዴል፣ ፋክተር አናሊሲስ፣ ፕሪንሲፓል ኮምፖነንት አናሊሲስ ደግሞ ይጠቀማሉ። ኤኒዌይስ ይሄ አርቲክል እንደው
ብታነቡት ደስ ይለኛል። ምን አይነት ሞዴሎች ነው ሪሰርቸሮች የጤና ተመራማሪዎች ምን አይነት ሞዴል ነው የሚጠቀሙ የሚል አርቲክል ነውና I think ይሄን ማወቁ ጥሩ ነው ብዬ ነው። So it's good for you to know what are the most frequently used models. Are you with me? Is everyone with me? Hello? Yeah, we are following it. We are with you. All right. So I think this is the first task 1. የመጀመሪያ ታስካችሁ ይሄ ነው። Review literature in your field of study. በፊልድ ኦፍ ስታዲያችሁ ሊትሬቸሮችን ሪቪው እንድታረጉ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ጥያቄ locate 5 studies and read the method part. 5 ኢንተረስትድ በሆናችሁበት ቶፒክ ለምሳሌ አንዳንዶቻችሁ ኮሚኒኬብል ዲዚዝ ላይ ሊሆን ይችላል። ሌሎቻችሁ ነን ኮሚኒኬብል ሊሆን ይችላል። ሌሎቻችሁ ደግሞ does matter maternal and child health ላይ nutrition. Anyways, in your field of study, each of you, I want you to locate 5 studies. Published የሆነ አርቲክል ትፈልጋላችሁ 5 ለእያንዳንዳችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ተማሪ 5 አርቲክሎችን አይደንቲፋይ ያደርጋል። የአምስቱንም አርቲክል ሜትድ ፓርት ያነባል። ሜትድ ፓርት then second define outcome variable define ታደርጋላችሁ። third what was the statistical methods used statistical method ምንድን ነበር የሚለውንም ታነባላችሁ። finally I want you to critically evaluate is the model appropriate for the outcome variable ያ የተጠቀሙት ሞዴል ለአውትካም ቫሪያብሉ appropriate ነው ወይ ነበር ወይ የሚለውን ትገመግማላችሁ ማለት ነው። ጥያቄው ግልጽ ነው ረመዳን? Yes, it's clear now. ሁሉም ግልጽ ሆኖላችኋል? ጠይቅልኝ እስኪ። But the last question, which say, is the model appropriate for the outcome variable? How we check whether or not it's appropriate? በጣም ጥሩ። አድሚኒስትሬተር ሆነ እኮ አገኘው አይደል? አድሚኒስትሬተር Yes, I am Abarra. ቦስ መሆን ነው የምትፈልገው ማለት ነው። አየሁ እኮ ስም ግን አልጻፍከውም መስሎኝ። እሺ ኦኬ ኤኒዌይስ ማልበል ኦን አድርገውና ማልበል ስልክን Abarra. ኦኬ ናይስ ቱ ሚት ዩ አበራ። ሪፕሬዘንታቲቭ ማን ነው? ረመዳን ነው? ማን ነው ሪፕሬዘንታቲቭ? አበራ ራሱ ነው አድሚኒስትሬተር ራሱ ነው አይደል ስሙን የቀየረው? ኦኬ አበራ ምን ታደርግልኛለህ? የሁሉንም የተማሪዎችን ሊስት ትጽፍና በኢሜል ትልክልኛል። ሊስታቸውን አይዲ ነምበር ካለ አይዲንን ጨምረህ ትልክልኛለህ። ስም እስከ አባት ታደርግና አይዲ ነምበር ጨምረህ። እሺ ኦኬ ታንክ ዩ። ጥያቄ ወደ ጥያቄ ልሂድ። ኢዝ ዘ ሞዴል አፕሮፕሪየት የሚለው አሁን በስካውን በነበራችሁ ኖሌጅ ለምሳሌ ኮንቲኒየስ ቫሪያብል ሆኖ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን አይሆንም አይደለ? እስካሁን በነበራችሁ ኖሌጅ እሱን ነው ለማለት የፈለኩት። ኢዝ ዘ ሞዴል አፕሮፕሪየት በእናንተ ግምት በእናንተ ኢቫሉዌሽን do you think that model is appropriate ለማለት ነው። ግልጽ ነው? ያ ለምሳሌ አውትካም ቫሪያብሉን እዩ ብያችኋለሁ። ሁለተኛው ላይ ዲፋይን ዘ አውትካም ቫሪያብሉን አይታችሁታል እና ለዚህ አውትካም ቫሪያብል በእናንተ ባላችሁ እስካሁን ባላችሁ ኖሌጅ አፕሮፕሪየት ነው ወይ ይሄ ሰው እየተጠቀመው ትላላችሁ። ለምሳሌ የስ ካላችሁ ኢትስ ፋይን ተስማምታችኋል ማለት ኖ ካላችሁ ግን እንበልና ለምሳሌ ሰርቫይቫል መሆን ሲገባው ሎጂስቲክ ተጠቅሞ ከሆነ ወይም ደግሞ አኖቫ መሆን ሲገባው ቲቴስ ተጠቅሞ ከሆነ kind of this is that okay? Yes. ስለዚህ ዛሬ የምትሰራ ናት። ዛሬ ትሰሯታላችሁ፣ ነገ ጠዋት እንነጋገርባታለን። ኦኬ ፕሬዘንት ተደጋጋለ። ታንክ ዩ። ሌላ ጥያቄ ካለ አበራ? For the time being, no question. I think there's no question. Thank you. Let me proceed to the next. እዚህ ጋር ፈጠን ነው የምለው። ዝም ብለ የታሪኩን ሂስትሪ ኦፍ ስታቲስቲክስ ላወራችሁ ነው የፈለኩት። ብዙም
ancient civilization counted the population እና የስታቲስቲክስ ኮንሴፕቱ in 17th century እነዚህ የህዝባቸውን በመቁጠር ነው የተጀመረው like ታክሴሽን እና ለሚሊተሪ ፐርፐስ እያንዳንዱ ሀገር ህዝቡን ይቆጥር ነበር population ሳይዙን so it's just to put tax ለማስቀመጥና ሚሊተሪ ለውትድርና ለምናምን እንደዚህ ለማወቅ ነው የመጀመሪያ የህዝብና ቤት ቆጠራ so complete census were first started in Sweden የመጀመሪያው የህዝብና ቤት ቆጠራ በሚባለው 1749 ላይ ስዊድን ነው የጀመረችው ከዛ 1790 ላይ USA እንግዲህ እኔ ባለኝ መረጃ ኢትዮጵያ በ1984 ይላል I don't know if it's correct or not but it says in 1984 ይባላል so then statistics has been growing through successive eras እና በዚህ እያደገ ነው የመጣው ለምሳሌ there was era of census የሚባል ነበር era of vital statistics era of descriptive statistics era of probability and statistics era of analytic statistics እያለ አሁን ካለንበት ዘመን ደርሷል ኢንፎርሜሽን ሪቮሉሽን ላይ ደርሷል ማለት ነው ዴታ is all about data የሚለው ላይ so አሌክሳንደር ሉዊስ እነዚህ ስታቲስቲክስን በመፍጠር የታወቁ ሰዎች ናቸው like Alexander Lewis ለምሳሌ he introduced numerical methods describing medical facts quantitatively and Carl Pearson ታውቁታላችሁ descriptive statistics and hypothesis testing and error define Sir Ronald Fisher introduced methods for comparison of means regression significant tests የተናገረ ነው Francis Galton ታውቁታላችሁ introduces applied statistical techniques to natural phenomena like describe correlation regression and describe ያደረገ ነው ኔይማን የሚባለው ደግሞ developed the concept of confidence interval in 1934 እንግዲህ የኮንፊደንስ ኢንተርቫል አሁን በጣም እናወራለን በጣም ወደ ስንት አመቷ ነው ማለት ነው እቺ ነገር ወደ አመት ያነሰ እድሜ ያለው ነው ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ማለት ነው እና ያንዳንዱ ኤክስፐርት የራሱን አሻራ ጥሩ አልፏል ማለት ነው ሊሚቴሽኖች አሉ እንግዲህ ስታቲስቲክስ ስንል there are a lot of limitations statistical conclusions is used with other knowledge to reach in substantive conclusion so statistics has several limitations like it gives statistical but not substantive answer substantive answer ሳይሆን statistical answer ነው የሚሰጣቸው clinical እና statistical significant የሚባሉ አሉ so the statistical conclusion refers to groups but not individuals it only summarizes but does not interpret data so interpret የሚያደርገው ኤክስፐርቱ ነው እንትን አይደለም ማለት ነው All right. So statistics can be misused by selective presentation of these desired results. I think this concept is a lot exercised in the current days. Especially selective presentation of desired result. በአብዛኛው ሲግኒፊካንት የሆነ ሪዛልት ነው ሰው ሪፖርት የሚያደርግ አሁን አርቲክሎችን የሰጠዋችን ኤክሰርሳይዝ ስታነቡታ ያላችሁ we are I think biased in selective presentation of desired results የምንፈልገውን ብቻ ነው መርጠን የምናቀርብ እንጂ የማንፈልገውን እንተዋለን ማለት ነው it's a tool that can be used well or can be misused I think you have been informed about the wrong report or the wrong reports health coverage reportoችን ብታዩ አሁን እርግጠኛ ነኝ የሐረር utilization coverageዎች በሙሉ 100% 99 ምናምን ናቸው which was not correct wrong ስለዚህ selective presentation or misused ይደረጋል the human must be able to intelligently interpret the outputs from the computer so when examining statistical information consider the following first was the sample used to generate or to gather the statistical data and unbiased and of sufficient size የሚለውን ማወቅ አለብን is a methodology or design used appropriately
is the analysis technique appropriate for the data? And is the statistical statement ambiguous? Could it be interpreted in a more than one way? እነዚህ ናቸው ትክክለኛነቱን የሚያረጋግጡልን። So before we accept the information, we have to ask whether the sample size is sufficient, sampling method is appropriate, design is appropriate, analysis method is appropriate. All of this will say something about the quality of evidence. So here are examples, probability of surgery example አለ፣ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኤግዛምፕል አለ። እነዚህ just theoretical examples ናቸው። የመጀመሪያው አሁን ምን ይላል መሰላችሁ? A patient undergoes examination and told to have surgery. He asked the doctor to tell him the probability of surviving that surgery. Then the doctor told him it is 100%. And the patient asked him how. The doctor said, of 10 patients who went through this operation, 9 died. The 9th patient died yesterday, and you are the 10th patient. So your probability of survival is 100%. የኛው ቲዮሬቲካል ኤግዛምፕል ላይ ነው። የመጀመሪያውን ተውትና ወደ ሁለተኛው ልላ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኤግዛምፕል ይሄ ብዙ ጊዜ የሚወራው ነው። ሃርቫርድ there were 3 female students, 3 female ስቱደንቶች ነበሩ። So among the 3, only one married her professor. So then there was an article written as follows: 33% of female students at Harvard married their professor. ይላል። አሁን 33% የሃርቫርድ ሴት ተማሪዎች ፕሮፌሰሮቻቸውን ያገባሉ እንደማለት ነውና this was wrong because absolute value አሁን 3 ነው ያላችሁ። 3 ሰዎች ከሆኑ በፐርሰንት አይወራም። 3 ከሆነ በአብሶሉት ነምበር ነው የሚወራው። ከ3 ተማሪዎች አንደኛዋ ፕሮፌሰሯን አገባች ነው እንጂ ወደ ፐርሰንት አንቀይረው። because in order to change an absolute number into percentage, at least the number should be greater than 20. Soldiers height and crossing the river example ይሄም በአብዛኛው በዩኬ ዩናይትድ ኪንግደም ላይ የሚወራ ነው ማለት የተፈጠረ ክስተት ነው። ይሰማችኋል? Can you hear me? Say something. Yes, we hear. Okay. So የመጨረሻው ኤግዛምፕል እንደ ዩናይትድ ኪንግደም ላይ እና በሰባዎቹ በ17ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ እና የሆነ ጀነራሉ የጦሩ አዛዥ አንድ ጦሩን ከቦታ ቦታ ሲያንቀሳቅስ ትልቅ ወንዝ አለና ወንዙ ሞልቶ ያገኛል። ስለዚህ ያን ወንዝ ለማቋረጥ ተቸገረና የሆነ ከፊት የሚያውቀው ሊትሬቸርን ሪቪው ሲያደርግ የወንዙ ጥልቀት ያውቀዋል። የወንዙ ምን ያህል ጥልቀት ያ ወንዝ ጥልቀቱ ምን ያህል እንደሆነ ያውቀዋል። ከዛ የወታደሮችን ቁመት ለካና አማካኙን ካልኩሌት አደረገ which means he knows the average width of the river. የወንዙን average depth-ን ያውቀዋል። የወታደሮችን አማካኝ ቁመት ያውቃል ማለት ነው። ከዛ በኋላ unfortunately or fortunately the average height of the soldiers was greater than the average depth of the river. የወታደሮቹ አማካኝ ቁመታቸው ርዝመታቸው ከወንዙ አማካኝ ጥልቀት ይበልጣል። ስለዚህ ለዚህ የወታደራዊ አዛዥ ኦኬ የወታደሮቹ የሱ ወታደሮች አማካኝ ቁመታቸው ከአማካኝ ዴብዙ ከሪቨሩ ዴብዝ ከበለጠ መሻገር ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ምን አደረገ? ሁሉም ወታደሩ እንዲሻገር ያንን ወንዝ እንዲሻገር አዘዘ። I think you know what would happen. ከአማካኙ ዝቅ ያሉትን ይወስዳቸዋል ማለት ነው። because the average is not representing the entire. አሁን እሱ ለዛ ሰው የተረዳው አቨሬጁ ሁሉንም የሚወክል ነው የመሰለው but unfortunately those who were less than the average height of the soldiers might be taken by the river. So anyways ይሄንን ምሳሌ ያመጣውበት ኢንተርፕሬት ስናደርግ we have to know the context ማለት ለማለት ነው። So statistics should be interpreted in a way that it's according to the context so that we will not
create or will not commit a mistake. So in the 21st century is the period in which information becomes everything. Information is money, power, life, everything. So biostatistics provides the most fundamental tools and techniques of the scientific methods for generating information. ይሄ ያለንበት ዘመን መረጃ ገንዘብ የሆነበት መረጃ ፓወር የሆነበት ላይፍ የሆነበት in general everything ነው። So የባዮስታቲስቲክስ ፕሮሲጀሩ ደግሞ ይሄንን መረጃ ጀነሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። It used for formulating hypotheses, designing experiment and observational studies, gathering data, summarizing data, and drawing inference from the data, testing hypotheses. So all I think the fundamental tools are this one. We used biostatistics to formulate hypotheses. We used to design a study. We used it to generate or gather data. And then we used to analyze the data. And at the end of the day, we used the information to test hypotheses. With regard to the procedure, or with regard to the classification, the division, we can divide statistics into two: mathematical statistics and applied statistics. The mathematical statistics one is about development of theory, statistical theory, whereas the applied statistics one is all about application of statistical methods to solve real problem involving randomly generated data and then development of new statistical models motivated by real problem. So then applied statistics again can be descriptive statistics or inferential statistics. The descriptive one is just describing what you have in hand, whereas the inferential one is all about estimation and hypothesis testing. So now this part, the advanced biostatistics, is entirely related to estimation and hypothesis testing. So biostatistics is the branch of applied statistics directed toward this application in the health science and biology. Then why biostatistics? It's because most of the methodology are related to health, like survival analysis, longitudinal data analysis. These are similar to, or they are relying on real life data. Biostatistics. Bio stands for real life or life science. So because examples are drawn from health science, then it makes subject more appealing to those interested in health. It illustrates how to apply methodology to similar problems encountered in real life. That's why we call it the field of biostatistics is implemented in biology, medical fields, and health-related fields. Now, I think just giving basic concept about biostatistics, this will lead us to the most frequently used concepts like variable, data, and information. Most commonly, we work on variable, then the variable will lead us to data, and the data will lead us to information. ማንኛውንም ሪሰርች ስንሰራ ሊትሬቸር ሪቪው የምናደርገው ፕሮብሌም ስቴትመንት የምንጽፈው ኦብጀክቲቭ የምንጽፈው ለቫሪያብል ነው። ሞዴል ስንመርጥ ራሱ ቫሪያብል ነው የሚወስነው። ቅድም አሁን የሰጠዋቸው ኤግዛምፕል ላይ is the model appropriate for the data ያልኳችሁ because the type of model depends on the type of variable. If the variable is like categorical, then the model might be different from those when the variable is spontaneous. So it's good to define variable. Variable is a characteristics which takes different value. Like a variable might be quantitative, including number of children in family, weight, height, blood pressure, viral load, serum uric acid level. All of these are under quantitative variable. A variable can be qualitative, like marital status, religion, education status, patient satisfaction, and so on. So የመጀመሪያው ላይ quantitative variable ስንል
ሁለቱን የለያያቸው ኦን ፐርፐዝ ነው። ለምሳሌ ነምበር ኦፍ ችልድረን ኢን ፋሚሊ ስንል ዲስክሪት ኮንቲኒየስ ዲስክሪት ነው። ወራስ ዌይት ሄድ ስንል ደግሞ የኛው ኮንቲኒየስ ነው። the first one is discrete, the second one is continuous። ምክንያቱም ዌይት ስንል ለምሳሌ 60.5 80.9 ልንል እንችላለን። ወራስ ነምበር ኦፍ ችልድረን ኢን ፋሚሊ ካልን ግን 1 2 3 4 ነው የምንለው። 0 1 2 3 4 እያልን ነው የምንሄደው። we can't say 1.5 number of children 1.5 ህፃን አለ ልንል አንችልም። አንድ ተኩል ልጅ አለ ልል አልችልም። ነገር ግን አንድ ሜትር ከምናምን ነኝ ልል እችላለሁ። 1.5 ምናምን ልል እችላለሁ። so these are different እና እነዚህ አሁን ቅድም ባልኳቸው መለያየታቸው የምንጠቀመው ሞዴል ራሱ ይለያያል። ኮንቲኒየስ በመሆኑና ዲስክሪት በመሆኑ የምንጠቀመው ሞዴል ይለያያል። ሁለተኛው ደግሞ ማሪታል ስታተስ፣ ሪሊጂን፣ ሌላም ልንጨምር እንችላለን። ሴክስ፣ ሪጂንን ሶን እያልን መጨመር እንችላለን። ይሄኛው ኖሚናል ነው፣ ኖሚናል ቫሪያብል ነው። ሁለተኛው ኤዱኬሽን ስታተስ፣ ፔሸንት ሳቲስፋክሽን፣ እነዚህ ደግሞ ኦርዲናል ናቸው። ሶ አገይን አሁንም ለመጀመሪያውና ለሁለተኛው የምንጠቀመው ሞዴል ይለያያል። ሶ ኢትስ ጉድ ቱ ኖው ዘ ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ዘ ቫሪያብል እና ኳሊቴቲቭ፣ ካታጎሪካል፣ ኳንቲቴቲቭ፣ ኑሜሪካል ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ variable can be classified into two broad categories again based on research። ምርምርን ስለ ምርምር ስናወራ variable can be outcome variable can be predictor variable። ቅድም ያልኳችሁ in general variable በአራት ልንከፍላቸው እንችላለን፣ በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። ወደ ምርምር ስንመጣ ግን ሪሰርች ላይ ስንመጣ ግን ታስታውሳላችሁ የሆነ ፕሮፖዛል ስንጽፍ variable of the study እንልና outcome variable and predictor variable ብለን ነው የምንጽፈው። outcome or response or dependent variable ማለት whereas ሁለተኛው ደግሞ predictor or explanatory or independent variable ልንል እንችላለን። ስለዚህ እቺኛዋ ስላይድ የምትነግራችሁ ሪሰርች ላይ ቫሪያብልን by the way ሪሰርቻችሁን ስትጽፉ ቫሪያብልን ኑሜሪካል ኦር ካታጎሪካል ኦር ኳንቲቴቲቭ እያላችሁ አልጽፉትም። አውትካም ኤንድ ፕሬዲክተር ብላችሁ ነው በአንድ ላይ ጠቅለል አድርጋችሁ የምትከፍሏቸው ማለት ነው። በኋላ እንትን ኤግዛምፕል እናይ እንችላለን። አንድ ጊዜ ወደዚህ ልሂድና ይታያቸዋል። ረመዳን ይታያል? አዎ ይታያል። ኦኬ ይሄ ፔፐር አሁን የኤፒዲሞሎጂ ትራክ ተማሪ አርባ ምንጭ ላይ የፈተንኩት ነውና ሰልፍ ኬር ፕራክቲስ ኤንድ አሶሲኤትድ ፋክተርስ አመንግ አዳልትስ ሃይፐርቴንሲቭ ፔሸንትስ ፐብሊክ ሄልዝ ምናምን ይላል። ኦልሬዲ ዲፌንድ አድርጓልና አሁን የጂን ተማሪ ሪሰርቹን ነው እያሳየዋቸው ያለሁትና ሪሰርች ላይ ቫሪያብል በሁለት ይከፈላል ብያቸዋለሁ። የሜትዱ ላይ አይታቸዋል። ከዚህ ይሄ ፔጅ ላይ ፔጅ 14 ላይ እንደምታዩት ቫሪያብል ኦፍ ዘ ስተዲ እና ዲፔንዳንት ቫሪያብል ነው የሚለው። the dependent variable is self care practice then independent variable ነው የሚለው እዚህ ጋር socio demographic personal factors social factors environmental factors blah blah እያለ ሊል ይችላል። but in research variables can be divided into two, dependent and independent. Let me go back to the slide. እንደዛ ነው outcome variable ልትሉ ትችላላችሁ። response sorry
ሪስፖንስ ቫሪያብል ወይም ደግሞ ዲፔንዳንት ቫሪያብል ማለት። ሁለተኛው ደግሞ ፕሬዲክተር ኦር ኤክስፕላናቶሪ ኦር ኢንዲፔንዳንት ሴም ናቸው። ሶስቱ ስሞች አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ እያንዳንዱ ምርምር እያንዳንዱ ሪሰርች ቢያንስ አንድ አውትካም ቫሪያብል ይኖረዋል። ነገር ግን ብዙ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብሎች ሊኖሩት ይችላሉ። ቅድም እንዳያችሁት so there is no research without dependent and independent variable። እነዚህ ቫሪያብል ሳይኖረው ሪሰርች አይኖርም። so let us see some examples። እዚህ ጋር ያመጣሁላችሁ ኤግዛምፕል ሁለት ኤግዛምፕሎች አሉ። ከWHO ቡሌቲን ላይ ነው የወሰድኳቸው። ግሎባል በርደን ኦፍ ነን ኮሚኒኬብል ዲዚዝስ ኤንድ ሪስክ ፋክተር ይልና there are by far the leading cause of deaths in regions representing 62% of all annual deaths. So in this example, there are dependent variable and there are explanatory variables. እዚህ ጋር የሚለው identify the dependent variable, identify the explanatory variable ነው የሚለው። ግን ለምሳሌ ሪስክ ፋክተር ታው ቶባኮ እዚህ ጋር እንዲህ አድርጎ አስቀምጧቸዋል። These are the dependent variables, whereas the roots are the independent variable, which means tobacco use, harmful use of alcohol, unhealthy diet, sedentary behavior and inactivity affects the non-communicable heart problem, እዚህ ጋር እንደምታዩት lung problem, injury, mental health እነዚህ አውትካሞቹ ናቸው። this is what I found from WHO bulletin, World Health Organization bulletin ላይ ዲፔንዳንት እና ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብሎችን በዛፍ መስሎ ነው ያስቀምጣቸው። okay, the second example is chronic disease and COVID-19 infection ይልና there is a higher risk of severe COVID-19 infection if you have like asthma, cancer, diabetics, hypertension, high blood glucose ይላል። So it means COVID is exposure risk factor ነው። አውትካሙ ደግሞ ያው እንደምታዩት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፕሪ ኤክስፖዠር ካላችሁ ኮቪድ ሲጨመርበት ሃየር ሪስክ ይኖራቸዋል እንደማለት ነው። ስለዚህ ነው ሃየር ሪስክ ኦፍ ዴስ። ሁሉም ቅድም ያልኳችሁ ስለ ቫሪያብል ነው ያወራኋችሁ። ናው ሌት አስ ቶክ አባውት ዴታ። ዴታ ስንል ግን ዴታ is a measurement or an observation taken about the variable. So the collection of data is often called as data set. So it can be quantitative or it can be qualitative. However, data is raw in which the required information cannot be easily obtained. The data raw ነው የምንፈልገው መረጃ በቀላሉ አናገኘውም። ስለዚህ we have to process data in order to generate information. Data are not just numbers. They are numbers with the context. In data analysis, context provides meaning. So context includes okay. Sorry. አሁን እንግዲህ ዴታ ስለ ዴታን ዴፊኒሽን ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ዴታ ማለት ቁጥር ማለት አይደለም። ዴታ ማለት they are numbers with the context. ኮንቴክስት ማተር ያደርገዋል። ኮንቴክስት ስንል ደግሞ ለምሳሌ who collected the data, how were the data collected, why the data were collected, when and where were the data collected, and what exactly was collected explains the context. So we can think of the who, how, and why question refers to pragmatic of data collection. And the pragmatic of data collection means this is the study of
language from the point of view of usage. Pragmatic ስንል ዩዜጁን ነው። So where and what refers to the data semantic, which means the study of meaning and is related to philosophy and logic. ስለዚህ ዴታ ስንል ዝም ብለን ቁጥር ብቻ አለመሆኑን ነው። አሁን በዚህ ጊዜ ዴታ ቫልዩስ የምንላቸው ዴታ is power, wealth, development, wisdom, whatever. I think it's everything. Data ስንል everything በሆነበት ዘመን ላይ ደርሰናል ማለት ነው። አሁን የዴታ ቫልዩ በመጨመሩ ዴታን ፕሮሰስ የሚያደርጉ አዳዲስ ሳይንሶች አሉ ላይክ ማሽን ለርኒንግ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ቢግ ዴታ አናሊሲስ ቴክኒክ፣ ዴታ ሳይንስ የምንላቸው ፊልዶች አሁን ከረንትሊ በጣም አድቫንስ እያደረጉ ነው የመጡ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሎቷ እንደምታዩት ብዙዎቹ ዴታ ኤክስፕሎሬሽን ናቸው፣ ቪዥዋላይዜሽን ናቸው። We are trying to visualize the data by different techniques. አሁን የማሽን ለርኒንግ ቴክኒኮች አሉ። እናንተም እንድታነቧቸው የምፈልገው ወደፊት ኢንተረስት የሆነ ሰው ማንበብ የሚችላቸው። So when you say data science, it can be supervised or it can be unsupervised. And supervised የምንላቸው እነዚህ ሪግሬሽን ሞዴሎች ያሉበት ነው። ዴታ ሳይንስ ሲባል something it's not something special, rather it's the thing that we have been using the regression models እና ዋናው ነገር ማሽኑ ዴታው ማሽኑን ለርን ያደርጋል። ማሽን ለርኒንግ ስለዚህ based on the data ማሽኑ ፕሬዲክት ያደርግልናል። artificial intelligence is now commonly emerging science. And artificial intelligence is an emerging science field of study. በአብዛኛው ሲወራ ሰማላችሁ artificial intelligence እየተባለ ማለት ነው። AI እየተባለ እነዚህ በሙሉ የዴታ ቫልዩን በዴታ ቫልዩ ላይ ተመርኩዘው የሚሰሩ ቴክኒኮች ናቸው። እና ስታነቡ ለየት እንዳይለና በባለፈው ከመቼ ላይ ነው 2 or 3 years before Ethiopia remote sensing satellite ETRSS-1 launch አድርገናልና it will collect data on agriculture, climate, mining, environment. No, ተልኮዋ. So this will allow the Horn of Africa to improve its ability to plan for change weather patterns. So this is a specific purpose for this ETRSS-1 is to collect agriculture, climate, and mining and environment related data. እንግዲህ እያንዳንዱ ሀገር ሳተላይት የሚያስመነጥቀው ዴታ ኮሌክት ለማድረግ ነው ማለት ነው። So statistical models, that once we have data, then we can talk about the models. If ምንሚለ ፕሪንሲፕል አለ ይሄ ሮናልድ ኮስ ያለው if you torch the data long enough it will confess ይላል, which means we used models to torch the data. By analyzing or by torching the data, we can generate evidence. So statistics includes the process of finding out about patterns in the real world using data. When solving statistical problems, it is often helpful to make models of real world situation based on observed data, assumptions about the context, and theoretical probability. Just to make sure that we are with me, እኔ ጋር መሆናችሁን እርግጠኛ ለመሆን ከቫሪያብል ነው የተነሳሁት። ከቫሪያብል ተነሳው የተለያዩ ቫሪያብል ክላሲፊኬሽኖች አሉ አልኳችሁ። ቫሪያብል ስንል is obvious, is a characteristics or an attribute which characterize the study participant, which varies from person to person, from individual to individual. ቫሪያብል የተፈለገበት ምክንያት ዴታ ጀነሬት ለማድረግ ነው። ከቫሪያብል ተነስተን ወደ ዴታ መጣን ማለት ነው። የቫሪያብል ታይፑ የዴታ ታይፑን ይወስነዋል። So if our data is categorical, then the variable that we are going to collect will be qualitative, a kind of qualitative data ይሆናል ማለት ነው።
ዋናው ነገር ዴታ ካገኘን ዘን ወደ ስለ ሞዴል ማውራት እንችላለን which is the topic of this subject or this course ሞዴል ስታቲስቲካል ሞዴል ነው ዋናው አላማችን አድቫንስድን በሉት ቤዚክ አሁን የምናወራው ስለ ሞዴል ነው ሞዴል ያስፈልገበት ምክንያት ዴታ ስላለን ነው እንግዲህ አሁን ባለንበት ዘመን እንደ ማሽን ለርኒንግ ዴታ ሳይንስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባሉ ኮንሴፕቶች አሉ ብያቸዋለሁ all of these are about analyzing the data ሞዴል ማድረግ ናቸው አናላይዝ ነው አሁን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲባል ተሰማላችሁ መቼም እርግጠኛ ነኝ እነዚህ አሁን is all about utilizing data ዴታውን ዩቲላይዝ በማድረግ ኢንፎርሜሽን ጀነሬት ማድረጊያዎች ናቸው so ለምሳሌ ማሽን ለርኒንግን ኮንሲደር ባደረግላችሁ ማሽን ለርኒንግ is just simply the utilization of different approaches to process data እና supervised and unsupervised learning የሚባል አለ supervised learning ማለት እነዚህ የምናውቃቸውን ሪግሬሽን ሞዴሎች ፊት የምናደርግበት ሪግሬሽኑን ፊት አድርጋችሁ then you have a data to train the model ሞዴሉን ትሬን ታረጉትና ትሬን ካረጋችሁ በተወሰነው ዴታ ትሬን ካረጋችሁ በኋላ ማሽኑን then ያ ማሽን ትሬን የሆነው ማሽን ፕሬዲክት እንዲያደርግ ማድረግ ነው አሁን ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ወይ ሶሪ ሊኒየር ሪግሬሽን ፊት ስናደርግ ኮስ ፕሬዲክት ነው የምናደርገው ፎርካስት ፕሮጀክት ነው የምናደርገው ብዙ ጊዜ አሁን የተለያዩ እንትኖች ኮንሴፕቶች አሉ ሪሌትድ ቱ አናሊሲስ ሞዴሊንግ ጋር የተያዙ ናቸው ለማለት ፈልጌ ነው ወደ ሞዴል ስንመጣ የተለያዩ ሞዴሎች አሉ ዋናው ልነግራችሁ የፈለኩት the model can then be used to make predictions test assumptions and solve a problem ከዚህ ጋር ይመጣል g of yi is equals to beta naught plus beta 1 xi plus residual አሁን ባዮስታቲስቲክስ ፈርስት ፓርት ላይ ያያችሁት ሞዴል ነው g is the link function g of y ነው ያልኳችሁ is equals to ስለዚህ g is the link function ማንና ማንን ሊንክ ያደርግልናል ይሄ ራንደም ኮምፖነንቱን ከሲስተማቲክ ኮምፖነንቱ ይሄ ሞዴል ምን ይባላል glm ይባላል ጀነራላይዝድ ሊኒየር ሞዴል እንለዋለን glm g ካፒታል g l m ይባላል ጀነራላይዝድ linear model እንለዋለን so g of y I is equals to beta naught plus beta 1 xi plus the residual ይችኛዋ eij ኤረር ተርም ትባላለች ይችኛዋ ቤታ ኖት ደግሞ ኢንተርሴፕት ናት ቤታዋን ስሎፕ ነው ስለዚህ ቤታዋን ምን ታደርጋለች ቤታዋን ሜዠርስ the effect of x on y on g of y ያ ማለት ምን ማለት ነው x is an independent variable or explanatory variable or exposure variable x y ደግሞ dependent variable አችሁ ነው response variable አችሁ y is the response variable x is exposure or explanatory variable of interest beta naught is intercept beta 1 is slope eij is residual term this model works under the assumption of independence ይሄ ሞዴል አሁን ከመጀመሪያ ካስተማራችሁ አስተማሪያችሁ ጋር ያያችሁት ነው ወደ ሁለተኛው ግን ኤክስቴንድ እናደርገዋለን ሞዴል ኤክስቴንሽን አለ the standard models can be extended when the assumptions of independent are violated independent assumption violated ከሆነ the extended models can be used like mixed effect model multi-level model hierarchical model እያልን የምንላቸው ማለት ናቸው አሁን ዛሬ ከኔ ጋር የምንማር ሎንጊቱዲናል ዴታ አናሊሲስ የምንለው ማለት ነው እነዚህ ምን ይባላሉ ሚክስድ ኢፌክት መጽሐፍ ላይ ወይ ሚክስድ ኢፌክት ይላቸዋል ወይ መልቲ ሌቭል ይባላሉ or hierarchical ሊባሉ ይችላሉ so this can be formulated as g of yij is equals to xij beta I plus gibi plus residual አሁን ቀድሞ ከዚህ ካያችሁት ሞዴል የሚለየው ይሄ gibi የሚባል የለው ቀዩ የለም ይሄ gibi ይሄ በመኖሩ ነው ሚክስድ ኢፌክት ሞዴል ያለው ስለዚህ
advanced the second part of advanced biostatistics will focus on model extension, multi-level model, hierarchical or mixed effect model የሚለው ላይ ፎከስ እናደርጋለን። ይሄንን ለጊዜው እዩት ነው እንጂ ዲቴል ቻፕተር 3 ቻፕተር 4 ቻፕተር 5 እዚህ ላይ ነው የሚወሩት። ሚክስድ ኢፌክት ሚክስድ የተባለበት ምክንያት ይሄና ሁለቱ በመኖራቸው ነው። እዚህ ጋር ሲምፕሊ ስታንዳርድ ሞዴል ነው። ኦንሊ ፊክስድ ኢፌክት ነው ያለው እዚህ ጋር ፊክስድ ኢፌክት ነው። እዚህ ጋር ግን ይሄኛው ፊክስድ ኢፌክቱ አለ ቅድም ያያችሁት፣ ይሄ ደግሞ ራንደም ኢፌክት አለ። this is a random effect, so one is a fixed effect, then we call it mixed ያለው ለዛ ነው mixed effect model because it has fixed component and random component። እዚህ ጋር ብዙ እንትናት የራሱ ፓርት ስላለው እዚሁ ላይ ነካክቸው እንደሄድ ብዬ ነው እንጂ ወደ ሞዴል ስላወራው then finally information. So information is defined as processed data. When data is processed, then we generate information. So information is specific and organized for a purpose, presented with a context that gives it meaning and relevance, and it can lead to an increase in an understanding and decrease in an uncertainty. So biostatistics or statistics is the tool which converts data to information. ስለዚህ ዴታን ወደ ኢንፎርሜሽን የሚቀይርልን ቱል የባዮስታቲስቲክስ ሜቶዶሎጂ ነው ብለን ኮንክሉድ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደው እስካሁን ያወራነውን ኢሉስትሬቲቭሊ ለማስቀመጥ ያህል አብራችሁ ናችሁ? Are you there? Yes. የሆነ ቦታ እስከምንደርስ ነው። አይዟችሁ፣ ደከማችሁ መሰለኝ። ረመዳን ፕሮፌሰር ደክሟቸዋል ስታያቸው እንዴት ነው? ፈዝዝ ብለዋል እንዴት ነው? አይ ኢትስ ክሊር we are flowing it። ደህና ናቸው? እየተከታተሉ ነው? አዎ እየተከታተለ ነው። ደህና ነው። ኦኬ ታንክ ዩ። እሺ ኦልራይት ኦኬ እሺ። አሁን ምንድነው ያወራኋችሁ? መጀመሪያ ይሄንን እቺን ቻፕተር ኢንክሉድ ያደረኩበት ምክንያት ፎር ፐርፐዝ ነው፣ ለሪዝን ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው የሆነ ኮመን አንደርስታንዲንግ እንዲኖረው ለማድረግ ነው። Then we'll go to the main chapter. So at least this chapter will bring us to the same level. I mean the same understanding about what we are going to do next. ስለዚህ ምርምር ስንል እንደነገርኳችሁ ችግር አለ ወይም ደግሞ ያልተመለሰ ጥያቄ አለ ወይም ኖሌጅ ጋፕ አለ ብለን ተነሳ። ሪሰርች ኩዌሽን ይኖርና ኦብጀክቲቭ እንጽፋለን፣ ሊተሬቸር ሪቪው እናደርጋለን። ዘን ሜትድ ፓርት ስንገባ ሜትዱ ላይ ዲዛይኑ አለ፣ ፖፑሌሽን ኦፍ ዘ ስተዲ፣ ሴቲንጉ ብላ ብላ አለ። ከዛ ውስጥ አንደኛው ዴታ ኮሌክሽን ቱል ነው። ስለዚህ ዴታ ኮሌክሽን ቱሉ ማለት ዴታ ኮሌክት የምናደርግበት ነው። when we administer the data collection then we collect data። የሪሰርች ዋና ዓላማው ዴታ ኮሌክት አድርገን የተሻለ ኳሊቲ ያለው ዴታ ኮሌክት አድርገን እሱን ዴታ ፕሮሰስ አድርገን ኢንፎርሜሽን ጀነሬት ማድረግ ነው። ይሄ ኢንፎርሜሽን ነው እንግዲህ ጥያቄውን የሚመልስልን፣ ችግርም ካለ ችግርም ይፈታልን ማለት ለችግር መፍቻ የምንጠቀምበት ማለት ነው። የኖሌጅ ጋፕም አለ ብለን ከተነሳን ኖሌጅ ጋፑን ፊል የሚያደርገው ማለት ነው። but when information is added with experience and the knowledge information ወደ knowledge የሚቀየራል፣ knowledge added with understanding ወደ wisdom ሼር ሲደረግ ቨርቹ ወደ ቨርቹ ይሄዳል ማለት ነውና እንዲህ አይነት ኢንተር ሪሌሽን ያኖርናል። በምርምር ግን አትሊስት ኢንፎርሜሽን ድረስ እንደርሳለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ባዮስታቲስቲክስን ያስቀመጥኩበት ምክንያት we use biostatistics to convert data into information ለማለት ነው። I think ይሄንን ካልኩኝ variable and data set ምን አይነት ይመስላሉ? quickly variables and data sets። እዚህ ጋር this is an example. The data were collected to establish risk factors affecting infant survival. Children born in Jimma, Kaffa, and Ilibabor were examined for their first year growth characteristics. So there were 8,050 infants enrolled in the study. The variables included were
ID total pregnancy, total birth, abortion, still birth እያለ ይሄ ቫሪያብሉ ነው። ውስጥ ያለው ደግሞ ዴታ ነው። አሁን የመጀመሪያው ረው ቫሪያብል ነው። ሌላው ግን ውስጥ የምታዩት ቁጥሩ ደግሞ ዴታ ነው። እንግዲህ ዴታ ካለን ቫሪያብል እና ዴታ ካሉ ቱጌዘር we have a research question objective አለን ማለት ነው። the objective is to determine survival probability of newborn ይላል። ስለዚህ ይሄ ዴታ ኮሌክት የተደረገው ይሄን ኦብጀክቲቭ ለመመለስ ነው። የኔ ጥያቄ ለእናንተ የሚሆነው what is the appropriate statistical approach ነው። አላማዬ what will be the what if you are the one who collected the data, what method are you going to choose to analyze and generate information? The second example is chronic disease follow-up was significantly affected by COVID-19 pandemic in Ethiopia. The number of missed appointments is one of the indicator for the effect of the pandemic. So the outcome variable is missed visit and age, religion, duration of follow-up, presence of comorbidity and payment method. እነዚህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎቹ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይዲ አለን። የመጀመሪያው ረው ቫሪያብል ነው። ይሄኛው ዴታ ነው። ፋይናሊ ሪሰርች ኩዌሽኑ is to determine the rate of appointment missing and determinant factors. እና appointment missing rate of appointment missing ለማወቅ ምን አይነት አፕሮች አናሊሲስ ሜቶዱ ምን ይሆናል ነው ጥያቄ። የዴታ ተሰጥቷችሁ እስኪ ይሄን አናላይዝ አድርግ ወይም አድርጉልኝ ብትባሉ ምንድነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ሶስተኛ HIV AIDS ነው። follow up data among HIV AIDS in Gondar hospital. The variables were time, age, sex, residence, WHO stage, CD4 cell counts were included. የመጀመሪያው እንደምታዩት የቫሪያብል ነው። ዘን ዴታ ሴት አለ። ባይ ዘ ወይ ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ይሄ የኮቪድ-19 ኤግዛምፕል የራሴ ፕሮጀክት ከደብሎች ማነው ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ጋር ሰራውት ያልኳችሁ ነው። ላስት ይር አሁን ኮቪዱ እንደመጣ አንድ ፕሮፖዛል ዴቨሎፕ አድርጌ ፒአይ ሆኛ አስገብቼ ነበርና ስፖንሰር አድርገውኝ እሱን ሰርተናል። ወደ 6-7 ማኑስክሪፕት ፕሮዲዩስ አድርገን 3ቱ አካባቢ ሳሚት ሆነዋል። የራሴ ነው ማለት ነው። ጤና ሚኒስቴር ጋር የሰራሁት ወደ 1.6 ሚሊዮን ብር ስፖንሰር አድርገውን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እኔ ፒኤችዲ የሰራሁበት ስንት ዓመት እንግዲህ ከ3-4 ዓመት በፊት ለፒኤችዲ የተጠቀምኩበት ዴታ ነውና ዴታው ይሄ ነው እንደምታዩት። ኤችአይቪ ሪሌትድ ኢሹ ነው እና የኔ ኖርማሊ የፒኤችዲ ቶፒኩ ሞዴሊንግ ነው። ሞዴሊንግ CD4 ካውንት and information generate anyways CD4 ካውንትን ሞዴል በማድረግ kind of biomarker develop ማድረግ ነው። ለምሳሌ የሆነ CD4 ካውንት እንዲህ ሲሆን እንዲሆናል ብሎ ፕሬዲክት ማድረግ ነው። ፕሬዲክቲቭ ሞዴል ነው ሞዴል ተደረገው። so the question is to assess the change in CD4 count over time. so አሁንም መጠይቃችሁ ሰስካል አፕሮቹ ምን ይሆናል? የኢንፋንት ግሮዝ ዴታ ሴት ነው። the children were followed for 12 months and measurements were taken every 2 months. part of the data is given below. የኛ ወደ 1000 ህፃናት ለአንድ ዓመት ተከታተለናቸዋል። ለ12 ወር በየ2 ወሩ ክብደታቸው ይለካል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት weight was measured over time. So the research question is to assess the change in weight over time. So the question is again, what would be the appropriate method of analysis? Now, I think the last one is Gilgal Gibe mosquito data. Hem real data no. A study conducted around Gilgal Gibe Dam for 3 years. Influence of the dam on mosquito abundance and species composition. So 8 at risk and 8 control villages were identified on distance. እና የጥናት ደግሞ ምንድነው ያደረገው? ግልገል ግቤ ግድቡ ከተሰራ በኋላ እንደምታውቁት ውሃ ያዘ። ውሃ ሲይዝ ደግሞ ያው በጥቅሙ እንዳለ ሁሉ ደግሞ ጉዳቱ አለና አንደኛ ጉዳቱ አንዱ የሞስኪቶ መራቢያ ማላሪያስ ያልነበሩ ኤሪያዎች ማላሪያስ ይሆናሉ። ለእሱን ለማጥናት ነው ጥናት ዲዛይን የተደረገው። 8 አት ሪስክ 8 ኮንትሮል ቪሌጆችን አይደንቲፋይ ያደረጉና ከዛ በኋላ ለ3 ዓመት ነው ጥናቱ የተካሄደው። በየአንዳንዱ ምሽት ኔት እየተጠመደ በየአንዳንዱ ቤት ያሉትን የሞስኪቶ ቁጥሮችን መያዝ ነው። ሞስኪቶ ካውንት
Okay. So to compare the incidence of mosquito character and characterize the type of species. Now, incidence በኮንትሮል እና በአት ሪስክ ቪሌጁ ማወዳደር ፕላስ ካራክተራይዝ ማድረግ ነው። አሁን የምጠይቃችሁ አናሊሲስ ሜቶድ ምን ይሆናል? Now, to summarize, in all the above examples, the variables are presented in the first row and the body of the tables represents the data. Every data is collected for a purpose. That's a research question. So need to be analyzed to generate information. እና ዴታ ካለ ያው አናሊሲስ ሜትድ ያስፈልጋል ለማለት ነው። እስካሁን እያደረኩ ያለሁት እንደው ሞቲቬት ነው፣ እናንተን ሞቲቬት እንድትሆኑ እንደው ይሄ ስታቲስቲክስ ጥሩ ነገር አለው እንዴ ብላችሁ እንድታስቡ ነው። ግፊት ሞቲቬትድ ለማድረግ ነው። ዴታ ይኖራችኋል። whatever the case የምትሰሩበት ቦታ አሁን ብዙዎቻችሁ ዴታ ይኖራችኋል። So what we can do is by understanding some analysis methods, we can process our data. ዴታችን ፕሮሰስ በማድረግ ማኑስክሪፕት መጻፍ እንችላለን፣ ሳብሚት ማድረግ፣ ፐብሊሽ ማድረግ፣ ፖሊሲ ብሪፎችን ማዘጋጀት፣ ፖሊሲ ዲያሎግ እንደዚህ ያደርግ ኤቪደንስ ጀነሬት ማድረግ ለፖሊሲ የሚሆኑ መረጃዎችን ማመንጨት እንድንችል ለማድረግ ነው። ተሳክቶልኛል አልተሳካልኝም? እንደው ሞቲቬትድ ለማድረግ የሞከርኩት ሙከራ እንዴት ነው? We are motivated. Already motivated ነበር ነው። That's why we invited you አትለኝም? ሞቲቬትድ ስለሆነ እኮ ነው የጋበዝን እንጂ ባንሆን ኑሮ መቼም ጋብዘን ነበር። ኦኬ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እስካሁን እዚህ ላይ ትንሽ ያዝ ላድርገውና ጥያቄዎች ካላችሁ if there is anything that you want to ask me አሁን ማረጋው ስታታን በተወሰነ መልኩ ኢንትሮዲዩስ ነው ማረጋችሁ። ከዛ በፊት ግን እስካሁን ስላወራ ነው ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ረመዳን ጠይቅልኝ እስኪ ከተሰማ የመሰላችሁ ማንኛውንም አይነት ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። Is there any question? No question till now. ከሆነ እንግዲያው አንድ ተወሰነ ደቂቃ ብሬክ ልስጣችሁ። እሺ ኦኬ። አይሻልም ነው እንዴ? እሺ or how much minute? እሻሉ? አዎ ጥያቄ ሲሆን አንጠይቅም፣ ረፍት ሲሆን መስራት የማይቻልም። ጥያቄ ለመውጣት ፕሪሪኩዊዚት ጥያቄ ጠይቆ መውጣት የሚቻል ብለዋል በለልኝ። እኔስ ለዛሬ ፈቅዳል። ወደፊት ግን ጥያቄ መጠየቅ አለባችሁ። there is no stupid question. Any question are welcome. ማንኛውም አይነት ጥያቄ ይቻላል። ሻይ ቤቷ መግቢያዋ ላይ ያለችው ሻይ ቤት ትሰራለች። በቃ እዛ ነው። ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ውጭ ወደ እንትን እንዳትሄዱ በልልኝ። ወጥቶ ወደ ጀጎል ምናምን ማነው እሱ ወደ ታቅ ወዳለ ቦታ እንዳይሄዱ ንገራቸው። ጀጎል አጂብ 15 ደቂቃ ይበቃል። እንዴት ነው? እሺ አዎ በቂ ነው። ግን 15 ደቂቃ አሁን ከ46 ስለሆነ ሻርፕ 5 ሰዓት ላይ እንገና 5 ሰዓት ከደቂቃ ምናምን አካባቢ እንድንገናኝ ዙራችሁ። እሺ ቻው። ኦኬ እሺ Thank you. Thank you. Thank you.